وكيل القبيض المتين الوليد الحميد الموصي المبدي المعيد المخفي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر والباطن الوالي المتوالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذا الجلال والاكرام المقسط والجامع والغني والمغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث والرشيد الصبور جل جلاله আপনি তো 99 পদের মালিক আপনাকে মানব তো মানব কি করে আপনার রঙে রঙিন হব তো হব কি তখনই আল্লাহ বলছিলেন আমার বন্ধুর রঙে রঙিন হওয়া আতিউর রাসূল ওয়াইন তুতিউহু তাহতাদু রঙিন হইতে দেরি তোর 32 বার সূরায়ে ফাতিহা পড়া মসজিদ ফাটানোর দরকার হবে না 32 বার আমরা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম করি।